आ गोटा डेंगी मरथला एडी सेवडे ए से जो खजूर देखाउनी हां ए सेठी सेठी आ गोटा को मारी के आनी पकई देथिले एठी हां इसारो पानी झरौछ रे गोटा कुंभिलरु ए जो पतिनी काटे पतिनी वर मारी के आनी पकई देथिले आ सेठो मारी के आनी केठी पकई देथिले रे पकई दे त के जानि पारी के जानि पारे खाली भाषे जति जानियो ना एपटे रास्ता नै जियाकू काइना एटा होची काईपदर पाखरे किंतु किछि स्पिरिट भी बुलुथे बोली मते लागुची काइना ए जगाटा ही सेमति लागुची मते ना रात्रि आसिले ही एठी जना पड़ भलो जगाटा जे एरा गाड़ी परिया जना पड़छ ना बस हां ए मो तो ये बंद हलाई 4-5 वर्ष अनि काईपदर आइकी मु गले जियो 4-5 वर्ष वाला बंद ना एटा पिची नहीं छाड़ दियो जाऊर से हाय सामने जय जगन्नाथ वेलकम टू मू ब्लॉगर 07 बहुत दिन पर आज ब्लॉग टी आसुची कहीं ना टिके लेट हो जाता हम टिके काम दाम टिके रही जाता तापर आज आसछु आमे खोर्धा टांगेणी जोटा काईपदर पाखे किंतु एबे आमे पछाडू जिबु हमर पिचू प्लांट सेटा तो सेठी आम नना ये आम नना हेबे तो ये कहया था जे तो एठी कई जने रात्रि गोटे कोन कांदी की बोबौची किबा जाहे भी किछ लोक भी अछंदे तो आमे सेठी के जिबा देखिबा कोन होउची कोन नाही ना कोन हां चलो से दे चलो क्रॉसर एरिया बहुत पिचू प्लांट क्रॉसर हां ये कांदी बोबौची लोक होतन हाँ से बंद भी अच्छी ना ना सेठी पुणी कोन गाड़ी आम से थुआई तो जोड़ा थुआई अरे हां ना का देखिबार थे जो पछवाटे यही जो पिचू प्लांट टी बहुत वर्ष हम पूरा भांगी पड़ी कहीं किसी लेबर ये मरी थे तो से बंद था एवं सुधा बंद हो पड़ी हाँ प्रकाश रात प्लानिंग टा कर अरे कौन ट्रेन टा ना गाड़ी टा थी पिचू ना अरे ब्रो उधर बस बढ़िया जगह ये भल जगह जे एरा गाड़ी परिया जना पड़छ ना बस ये बंद हलाई 4-5 वर्ष अनि काईपदर आइकी मु गले जियो 4-5 वर्ष वाला बंद ना हां एटा पिची सेपटा रहउची अनि के पटी साइड गाड़ी भल फैक्ट्रीटा बंद होई सीट पे बद ना हां से जो डरा डरी करछि हां हां से लोक मान रहबे ना जे भंगा घर ए लोक रहउथि ना तथापि एठी किछ ओटा से रखै दउनी ओदे ना किछ ओटा अछि मेसिन भल अच्छी जब पड़ी पड़ी जब खाईगला कि नहीं भल अच्छे आज रात जना पड़ रात जना पड़ आसि बस मत कहीं लगुनि मु तो आसबि के कौन के जाने ना प्रकाश कहीं आसियार मत कहीं लगुनि अरे जब सेमी किसी स्पिरिट देखा मिले ताले मु नुआ नुआ बाहाय जे ना मुड़ी छाड़ीबो ना ना आमा अरे मुड़ी ना छाड़ी तीरो नै जे कि रे नोका कथा सीधे गुतो ना नहीं याडा सो याडे हटे लागम ए लागे नहीं याडा आसना याडा पण जगह अछि धइल बस
ଆଗରେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଉଛି କାଈପଦର ପାଖରେ କିନ୍ତୁ କିଛି ସ୍ପିରିଟ୍ ବି ବୁଲୁଥିବେ ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ଏ ଜାଗାଟା ହିଁ ସେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କାହିଁକିନା ରାତିରେ ଆସିଲେ ହିଁ ଏଠି ଜଣାପଡ଼ିବ ନଳକୂଅଟା ଅଛି ଏଠି ପାଣି ନା ଲାଗୁନି ପାଣି ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି ଅଛି ତାହେଲେ ଆଜି ଏଇଠି ଗାଧେଇକି ଏଇଠି ହାଣ୍ଡି ବସେଇଦବା ଆଉ ପାଣି ଫାଣି ସୁବିଧା ଅଛି ସବୁ ସେ ଡରେଇଛି ବୋଲି ଛାଡ଼ିକି ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ରହୁଥିଲା ଏବେ ପଇସା ତ ନଦେବା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଗରୁ ମାଲିକ ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି ଇଏ ଯୋଉ ଘର ଏଇଠି ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ ରହିବ ଭାଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗି କରି ରଖିଛି କୋଉ ସିଆଡ଼େ ଆଉ ଜାଣି ନା ଲୁହା ଲକଡ଼ି ଅଛି ସେ ସେଇଠି ଇଏ କରିକି ଆସିବ ହବ କ'ଣ ନଥିବ ଆମେ ଏଇନେ ବି ଯିବା ଅସୁବିଧା ହବ ଏଟା କାହାର ବି ମାଲିକରେ ବି ନାହିଁ ଏଟା କ'ଣ ମୁଣ୍ଡିଆ ନା କ'ଣ ନାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଜବରି ଉପରକୁ ହାଇଟ୍ ଏ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିବ ଯେତିକି ଲୋନ୍ ନେଇ ପକେଇବ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ରେରେ यार नारायण जी मिली होती भंगा बनी काच भी पड़ी କାଚ ଫାଚ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି କି କାଚ ଭାତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ଆରେ ଇଏ ଲେଡିଜ ଲୋକଙ୍କ କାଚ ପଡ଼ିଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଗୋଟା ହେଇଛି ଏଠି କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାନେ ଅଛି ଏଠି ଅଛି କ'ଣ ଗାଡ଼ି କାଚ ଗାଡ଼ି କାଚ ଗୁଡ଼ା ଥିବ କେମିତି ହେଲେ ଏଠି ଅଛି ଯାହା ହେଲେ ଅଛି ଏତେ ବଡ଼ ଜାଗା ନ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତା କେଉଁ ମାଲିକ ଛାଡ଼ିବ ଏତେ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ମେସିନ୍ କ'ଣ କାମ କରା ହେଇଥିବ ଯାଉଛ ନା ଶ୍ରମିକ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଝାଲ ଇଏ ବି ହେଇପାରେ ଘଟଣା ଆ ଭିତରେ କିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗିଲ ନା ଗିଲ ଯୋଉ ଆ ଭିତରେ କିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ଆଇଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ରାତି ତ ଅଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଠି ଦଦିଆ ସାଇଡ୍ ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ କାଟିକି ନେଇଗଲେ ଭିତର ହଁ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଅଛି କିଛି କିଛି ଏଠି ଏଇ ଘରଟା ଚାଲ ଟିକେ ଦେଖିବା ଏଇ ଘରେ ଡିଜିଲ ଘର ଲୋକ ପଳେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଭୟରେ ଛାଡ଼ିକି ବୋଧେ ଏ ଜାଗାଟା ଚଲେଇ ପାରିଲାନି ଲୋକ ରଖିକି କ'ଣ କରିବ ହଁ କହିବି ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଯେ ତମର କହିବ ହଁ ତ କ'ଣ ମଝିରେ ଏଇଟା ହେଉଥିଲା ଯେ ଡିଜିର ଏଠି ପ୍ୟାନେଲ ଇଏ ଅଛି ଡିଜି ବସିଥିଲା କେବୁଲ ଗୁଡ଼ାକ କେବଲ ଗୁଡ଼ା ପ୍ୟାନେଲ କେବଲ ଗୁଡ଼ା ସେ ରଖେଇଦେଲା ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଛି ଏଟା ସ୍ପିଡ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଜଣା ପଡୁଛି ସ୍ପିରିଟ୍ ରହୁଛି ନୂଆ ଘରଟା ଏଇଠି ତିଆରି ହେଇଥିଲା ନୂଆ ଘର ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଏଠି ଦେଖ ଛାଡ଼ିକି କେମିତି ପଳେଇଛନ୍ତି ଲୋକ ଭଗ୍ନ ଭଲ ଘରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି କ'ଣ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଆ ଏତେ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ଏଠି କ'ଣ ଦିହଙ୍କର କ'ଣ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଏଠି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଏଠି ଜଣେ ପୂଜା କରୁଥିଲା ସେଇ ଗଛ ଏଇ ଗଛରେ ହିଁ କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଲାଗୁଛି ଏପଟେ ବର ଗଛ ପରା ବର ଓସ୍ତ ଅଛି ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଏଇଠି ଅଫିସର ବସିକି ଚଲେଇବ ट्रेन इंजिन भाया देखा आगटा जो स्टाइलिश है ट्रेन इंजिन तो ଭଲ ଅଛି ନା ଭଲ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଥରେ ଚଲେଇବା କି ଆମେ
ମାଇକି ସାଉଣ୍ଡ କିରେ ଏଟା ବେଲ୍ଟ ଟା କେତେ ରଥି ଗଲେ ହଁ କେତେ ରଥି ଗଲେ ଆଉ ଏତେ କଣ ଆମ ପାଖେ କାହିଁ ପଇସା ୟାକୁ ଚଲେଇବୁ ନା ନା ୟାକୁ ଚଲେଇଲା ଆସିକି ମହା କଷ୍ଟ ଚାଲିବ ରିପାରିଂ ହବ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ରିପାରିଂ କରି ଚଲେଇବା ହବ ଚାଲିଲେ ସିନା ଚାଲିବ ତମେ ସେଇ କାମ ଆଣି କେନ୍ଦ୍ର ଆଣି କିଛି ସପ୍ଲାଇ ଦେଲେ ହବନି କିନ୍ତୁ ଆଗ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ତମେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବ ତମେ କିନ୍ତୁ ପଇସା ପାଇଲା ଅଛି 2 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ତ ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ସେଇ ଜାଗା ଏଇ ଜାଗାରେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟାଠି ବି ବାହାରୁଛି ତ ସେ ଜାଗା ଉପରେ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ଅଛି ତ ପ୍ରକାଶ ଯାଉଛି ସେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଓ କି ଜାଗା ରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ହଁ ଚାଲ ଚାଲ ଭାଇରେ କି ଜାଗା ହଁ ଖାଲି କ୍ରସର ଏରିଆ ଏଇଟା କଣ ଜବରୀ ମୁଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି पोखरी अरे हे की जगह कि रे हाँ ये रही କି ପାଣି ରେ बोफामा की जगह कि रे हाँ प्रकाश अब ये डेही थला ना कौन की आ गोटा डेंगी मरथला एडी केपटे सेवडे से जो खजूर देखाउनी हाँ ए सेठी सेठी आ गोटा को मारी के आनी पकई देथिले एठी हां इसारो से ପାଣି ଝରଉଛି ରେ ଗୋଟା कुंभिलरु ए जो पतिनी काटे पतिनी वरु मारी के आनी पकई देले आ सेठो मारी के आनी केठी पकई देले रा पकई दे त के जानि पारी के जान पे खाली भाष्य जति जानियो ना एपटे रास्ता नहीं जियाकू ए बेटे जाइबो हां अछि रास्ता आ सेठी जानते टी चलो चलो कोबर जा चलो चलो ए हाँ गाड़ी चाबी बगे दियो चलो पक्का सब पेली मार दी ମୁଁ ପହଁରା ଜାଣିଛି अरे कोरा पहरा जानिले कौन होला हो आसना चलो चलो तू बेटा कर ना ना एछ भय कथा नहीं ମାନେ କେତେ ତଳେ ଗାଡ कोरा हेले कहा वस्तु हम्म रहिबो तो ना रे ନାରାୟଣ ହାଡ आ देखी आस रे एटा हदी से देखि चलो ଏରିଆ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି आमे जाऊ बर्तमान से भीतर को जीवु कि एरिया नहीं नमस्कार एरिया ये दे काई पत्र आडा है पूरा कथा हां हम गोटे वीडियो करछु वीडियो करी जीवो अब से मुंडियाटा देखले भय लाଗୁଛି पूरा ये है कि अछि हां वो घंटा पड़ जीवो घंटा आइबो देखी आसरे हाँ जबरी गोटे पहाड़ ଆଉ ଯଦି ଡ୍ରୋନ୍ ଟା ବସ ଆଣିଥିଲେ ବଢିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ଡ୍ରୋନ୍ ଟା ଆଣିଥିଲେ बढ़िया परफेक्ट ହେଇଥାନ୍ତା पक्का तो दोनों उड़ा चुकी है भाई प्रकाश ना ना पक्का दोनों उड़ा गाड़ी चुकी नहीं ଶିଖିନି ଖାଲି ହୋମର ଶିଖିଛି ନାଇଁ ପ୍ରକାଶକୁ ଦିଆଯିବ ପ୍ରକାଶକୁ ଦିଆଯିବନି କି ତାର ତ ସବୁ ଆରେ ହେ ଗାଈ ଏତେ ବାଟ ଆରେ ସିଆଡେ ଯାନି ରେ पक्का दे बोलनु କି ଜାଗା କି ରେ ये जगह
ओह कि भितर भी जगह राति तो बढ़िया हम जाइलु चला चला हाँ ओहो पड़ी जो ता साथी कौन सियाड़े और सी छाड़ी की जीव आगु कुआडे सी करे जो वर्ष भीतर दीटा गला वर्ष यही दशहरा पर्व मारिक आनी पकई ଆଉ ଗୋଟେ ଏବେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବେ ଏଇ ଯୋଉ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ରେ ହେଇ ଡେଙ୍ଗି ମରିଛି ସେ ରାତିରେ ତ ବଢିଆ ହବ ବସ ତୁ କିଏ ତୁ ଆଉ ଆସିବୁ ଯାହା ଲାଗିଲାଇ ପ୍ରକାଶ ଆଉ ଆସିବନି ରାତିରେ ବଢିଆ ଭିଉ ଆସିବ ଏଠି ନା ଭିଉ ତ ବଢିଆ ହବ ଆସିଲେ ସେ ଯୋଉ ମରୁଛନ୍ତି ଯା ମୁଣ୍ଡିଆରେ ପଥର ଚାପିକି ମରୁଛନ୍ତି ହଁ ରହିଯିବ ମାନେ ଏଇଠି ଏଠି ପୁର ପ୍ରକାଶ ଆଉ କାହିଁ ମତେ ଲାଗୁନି ପ୍ରକାଶ କଥା ମତେ ବି ଲାଗୁନି ଆଉ ବସ ଯା ଦେଖିକି ଆ ବସ ଦେଖିକି ଆ बस जगह देखुचु टी दाड़ू जानी मत लगुच गोटे टूरिस्ट आम आईजे बुलिया भाई यार छाड़ दो ना लेडीज रो पार्टी सुगाला पास कौन हाँ देख कि जगह माने एठी नहीं नहीं छाड़ दियो जाऊर से जाऊर जा जगह पानी पी दी जा रही हाँ रे मारिक ये पकई दे कौन जान कि बर्तमान आम ए जगह छाड़ी जाऊँ आम मैंने सब देखा राति देखा आज जब आसू ना के दिन आसू है क्या प्रकाश टे भय करना किंतु ताकू आणिकी ही आसबि प्रकाश टे नुआ नुआ बाहर तो प्रकाश टे मना कर कौन ना आसवा न आसवा आमर दीटा लोकेशन अच्छे आमर से गोटे रहा क्रसर टे जो पिचु प्लांट तापर आ गोटे रहा ये कहीं ही आमर जहाँ भी किसी गोटे देखा कहीं ये बहुत लोक मरछन्ति माने बाहर या भीतर डेड बॉडी तो देखा नाइट ब्लॉग रे जय जगन्नाथ।